Soft start, okay na. Yan, DIY lang yan. Yung power supply na na-rewind ko, nasa 95 AC yan. 95 AC. Yung driver board nya, OCL yan, super OCL. Gagawin ko yan 5 pairs. Yan, ito yung case nya, call sound, power amp. Naka power on yan. Ayan, no DC out yan. No DC out yan. Yan, good na. Yan, kaya sa mga gusto magpagawa, magpa-DIY, comment na lang kayo, mag-chat na lang kayo sa akin o tawag. Yan, naka power on siya.